the lives of these people. Hallelujah. We praise you, Lord, for your faithfulness, for your goodness, for your loving kindness. We praise you, Lord, for your mercy, Lord God, for your favor, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. And right now, Lord God, padayon namong gi-lift up kanimo si Kuya Generoso, oh God. Salamat sa iyong 45th year, Lord, na nagsaulog sa iyong birthday. Lord, indeed, oh God, this is a special day for him, Lord, because ikaw ang pinaka-the best gift na iyang nadawatan, Ginoo. And being one of the tribe leaders of this church, oh God, I pray, oh God, that you will level him up, oh God. I pray, Lord, na mailhan pa kanya in a deeper way, Lord God. Teach him your ways, Lord God. And I pray more lives, Lord, will be brought, Lord, sa inyong bingharian, pinaagi sa kinabuhi ni Kuya Generoso. We declare salvation, not just sa iya, Lord God, but sa tibuok iyang abanay, sa iyang mga anak, sa iyang mga kapamilyan, mga igsuon, Lord God. We declare salvation sa Esquilius land in the name of Jesus. Okay, mo mo si Kuya Generoso as a, Lord God, a blessing to them, Lord God, as a way, Lord God, na madala sila sa imong ginharian. Salamat kung sa man ang pinakatimuha sa kasing-kasing ni Kuya Generoso. Imo na i-grant according, Lord, sa imong will, O God. We pray, Lord, for a lifetime partner in the name of Jesus. And ang partner, Lord God, na nangalagas sa diha kanimo mature diha sa imong ginharian, Lord God. Yes, In the Lord. name of Jesus. I pray nga kanang partner, Lord God, na kauban niya, Lord, nga gusto bisyo mo ayagad kanimo. And na ako'y generous nga heart na sa mga kuya in the name of Jesus. Continue to preserve his life, Lord, for your greater glory as he multiplies, oh God, in all aspects of iyang kinabuhi. In Jesus' name. We also pray for Noah. Lord, salamat namin nga baby, Lord God, namin nga bata, Lord, indeed, nagdako siya sa simbahan and he will continue to grow more in the knowledge of you. I pray, oh God, nga i-protect mo siya in every way, i-preserve ang iyang kinabuhi mo, dako siya nga nailhan kaniya nga iyang Diyos o personal nga manlinuwas. Lord, budako ni nga bata, Lord God, na puno sa kaalam, Lord, mo excel si Noah, nagaani mo siya ang mga talents, Lord God, magamit siya sa simbahan, sa ministry, Lord, in the name of Jesus. Ay panalangin siya, Lord God, mahimo siyang padayon ng panalangin sa amo diritanan, especially sa iyang mama, sa iyang papa, sa iyang kuya, in the name of Jesus. Even for Godfrey and Hannah, salamat Ginoo, i-anoint ni nga couple, oh God, as they continue, Lord God, nga mag-amuma sa ilang mga anak o ipaduol lamang diha sa imong presence, Lord. Even, Lord God, panalangini sila in all aspect, oh God, in the name of Jesus. Sa tanan, Lord God, nga resources na imong gisalig kanila, i-increase, Lord. Increase the mga resources of Velos family. Increase the mga resources ni Kuya Generoso, oh God. Even sa food na ilang i-share tonight, oh God, na among pagasaluhan. Cleanse this food with the most precious holy blood. Ang resources na nakuhaan, ani imong ibalik many folds in the name of Jesus. That the joy of the Lord, the peace of the Lord, be upon our hearts today as we continue to honor you and to celebrate, Lord God, sa mga nag-birthday, Lord. To God be the glory, the honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday to you. Blow the candles down. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Doon na lang dito, doon na lang. Ano ang hangin? Doon na lang dito. Wala yung hangin niya. Happy birthday! And ang pag-distribute sa food, please, Ya, batik view dia, ya, diri na lang. Ya, na kaya, love, batik view. Please, assist na lang sa food. Kitchen. 1, 2, 3, go! Everybody, Yay! get their share.
kuan na ta guys. Share tayo mga baso ba. Kay wala tayo kumain. I'll take the whole. Ilong. Ilong. Or share lang baso kay gamay na guys. Wala ko na ito break na nagkong Ang cake mo, siya i-slice ng cake. Lagi eh. Ringay! Cake mo, kaya kuha ng cake. Ringay! Wala kayo kuha ng... My Savior, God. Kumaibog, sorry.